Doy una muy cordial bienvenida a los asistentes a esta primera conferencia de un ciclo de conferencias que haremos desde el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de UDLA durante este jueves y 5 jueves más. Primero que nada, muy bienvenido, señor Erwin Krauskopf, vicerrector de investigación de UDLA. Señora Catalina Valenzuela, directora de escuela de la carrera. Nos acompaña Leonardo Arrieta, psicoanalista y quien oficiará de traductor en esta actividad. Paola Canto, coordinadora de vinculación con el medio. Queremos aprovechar lo máximo el tiempo, así que primero le vamos a dar la palabra al vicerrector para que nos dirija su palabra, y continuamos. Ok, muchas gracias, Marcelo. Bueno, en representación de la Universidad de las Américas, tengo el agrado de darles a todas y a todos la bienvenida a este ciclo de conferencias de psicoanálisis y época. Instancias como esta, en las cuales participan tanto estudiantes, egresados y académicos nacionales e internacionales, constituyen un pilar fundamental en el rol que cumple la universidad en la generación y difusión del conocimiento. Para nosotros no solo es importante generar conocimiento, sino que también que el conocimiento tenga un impacto significativo en la academia y que además vincule a la sociedad con los objetivos de investigación y sus resultados, para que una vez transformados, este conocimiento cumpla una función social dentro de un contexto distinto al de las comunidades científicas y tecnológicas. En palabras sencillas, nos interesa que los resultados de investigación trasciendan más allá de la academia. Simplemente para cerrar, les deseo a todas y a todos una actividad fructífera que permita conocer e intercambiar nuevas ideas y prácticas en el ejercicio de su profesión. Me despido afectuosamente con un abrazo virtual y les deseo a todos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Nos acompaña Catalina Valenzuela, directora de escuela. Cata, ¿nos quieres contar algo? Sí, muy breve también, dar la bienvenida a este primer espacio de muchos otros que esperamos que vengan los días jueves a esta hora. Les doy entonces un abrazo y un afectuoso saludo a todas las autoridades presentes, nuestros colegas, estudiantes y compañeros que hoy día nos acompañan. Quisiera detenerme solo unos minutos para señalar que esta actividad se enmarca en un proyecto formativo en la disciplina de la psicología, de carácter y sello generalista, que valora profundamente las diversas miradas que tenemos para observar la realidad y desde allí problematizar y entender lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos, pero también con un profundo compromiso en la actualización del conocimiento y su situación respecto de la realidad social y del contexto latinoamericano en particular. El psicoanálisis es un indiscutido referente para pensar los desafíos que se plantean a los problemas de salud mental y a fenómenos sociales que emergen de un modo superlativo en la coyuntura histórica de nuestra nación, como son aquellos de la cohesión social y de su anverso en la violencia y en el individualismo. Profundizar teórica y epistemológicamente en discusiones que contribuyan a una mejor comprensión del escenario caótico y desesperanzado que pudiera llegar a observarse es imperativo, de manera que reuniones como esta se forjan en ese deseo. Espero que puedan lograr el éxito en el objetivo de contribuir a la identificación de fuentes de malestar actual y a la propuesta de criterios que iluminen la comprensión y acción desde la clínica y desde la acción social. Esperemos que esta actividad responda a la complejidad del pensamiento disciplinar, en este caso desde la teorización psicoanalítica lacaniana, y esperemos enriquecerlo a través del diálogo y discusión académica viva con un invitado de tan excelencia como don Pierre Christophe Catelino. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Cata. Vamos a comenzar entonces. Presento al expositor Pierre-Christophe Catelino, es psicoanalista, doctor en filosofía de la Universidad de París IV, docente de psicopatología y filosofía de la Escuela de Altos Estudios en Psicopatología de la Universidad Jesuita de Sèvres,
analista miembro de la Asociación Lacaniana Internacional y del comité de redacción de la revista Lacaniana. Le voy a dar la palabra, pero a modo de estructura, comentarles que esperamos una exposición de alrededor de una hora. Vamos a ver cómo avanzamos, porque la traducción demora un poquito. Vamos a tratar de cerrar, se ha planificado para presentar una reflexión coherente en un espacio de tiempo de una hora y media, y vamos a ver. Y por cierto que la idea es también compartir algún diálogo. En ese sentido, está disponible la posibilidad de que formulen sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, ¿eh? Y ahí se las iremos compartiendo al expositor. Contamos con la colaboración de Leonardo para hacer la traducción. Monsieur Catelino, c'est votre tour. Nous vous écoutons attentivement. Je voulais tout d'abord vous remercier, vous, les organisateurs de cette rencontre, qui me donnent l'occasion de vous présenter de façon rapide mes travaux. Vous remercier de l'attention que vous accordez à mes travaux, et j'en suis d'autant plus honoré que c'est dans le cadre politique chilien actuel que vous le faites. Quisiera agradecer antes que nada a los organizadores que me han invitado, que me dan la posibilidad de presentar, especialmente en este cuadro, en este ambiente, en este momento honorable que están viviendo ellos. Donc, merci beaucoup, Catalina Valencia. Merci beaucoup à mon traducteur, Monsieur Leonardo Arrieta. Merci beaucoup à Monsieur Erwin Krauskopf, ainsi qu'à Marcelo Falgade pour avoir organisé cette rencontre. Peut-on faire l'économie de la jouissance? Nous commencerons d'emblée ce travail par un commentaire du pari de Pascal et une allusion à la plus-value chez Marx. Tant ces deux textes renvoient à ce qui, chez Pascal comme chez Marx, annonce... Monsieur Catelino, oui, je vais vous demander de faire des pauses un peu plus brèves, de lire un peu moins, parce qu'autrement, je n'arrive pas à vous traduire. D'accord? Donc, je recommence. Si. Nous commençons d'emblée ce travail par un commentaire du pari de Pascal. Podemos hacer la economía del goce. Comenzaremos este trabajo de inmediato con un comentario a la apuesta de Pascal. Et ensuite, à une allusion à la plus-value chez Marx. Y enseguida a una alusión a la plusvalía en Marx. Quand ces deux textes renvoient à ce qui, chez Pascal, ya que estos dos textos se refieren a lo que tanto en Pascal comme chez Marx, como en Marx annonce dans le séminaire d'un autre à l'autre, se anuncia en el seminario de un otro al otro Lacan, de Lacan, ce qui constitue lo que constituye une approche psychanalytique de l'objet du désir. Un acercamiento psicoanalítico al objeto del deseo. Qu'en est-il de l'objet du désir? ¿Qué pasa con el objeto del deseo? Lacan dira à partir du séminaire L'angoisse, l'objet cause du désir. Lacan dirá a partir del seminario La angustia, el objeto causa del deseo. C'est avec Pascal Es con Pascal que nous pouvons mesurer que podemos medir ce qu'il en est de l'objet cause du désir lo que ocurre con el objeto causa del deseo en s'intéressant au pari dont les libertins centrándonos en la apuesta, las coordenadas de los libertinos pourraient choisir de promouvoir les coordonnées. que elegían de promover las coordenadas. Comment convaincre ces libertins ¿Cómo convencer a esos libertinos et ces athées y a esos ateos
qui anticipe au XVIIIe siècle que en el siglo XVII anticipan le mouvement de la déchristianisation à venir, el movimiento de la descristianización venidero, qu'il est plus intéressant de parier en faveur de l'existence de Dieu ¿cómo convencerlo de que es más interesante apostar por la existencia de Dios et de l'engagement à son service dès cette vie terrestre, y del compromiso a su servicio desde esta vida terrena, plutôt que de faire le choix de la jouissance immédiate des biens de ce monde? que el elegir el disfrute inmediato de los bienes de este mundo? C'est la question de Pascal dans le Paris. Esta es la pregunta de Pascal en la apuesta, Mais celle de Lacan est plus subtile. pero la de Lacan es más sutil. Serions-nous prêts à faire le choix ¿Estaríamos dispuestos a optar de renoncer à la jouissance de l'objet de renunciar al goce del objeto qui s'avère être un enfer que resulta ser un infierno au sens psychologique du terme, en el sentido psicológico del término, c'est-à-dire s'avère être porteur de tourments, es decir, resulta ser portador de tormentos, plutôt que de faire le choix en lugar de elegir de la jouissance immédiate des biens de ce monde? el goce inmediato de los bienes de este mundo. C'est à ce choix que nous engage Lacan avec Pascal, Es con esta elección que Lacan nos compromete con Pascal, en nous introduisant à la considération de ce que l'on mise pour ce faire. al presentarnos la consideración de lo que apostamos para hacer esto. Si notre vie terrestre aux yeux du croyant ne vaut rien, Si nuestra vida terrenal a los ojos del creyente no vale nada, et que nous acceptons de miser ce zéro pointé qu'elle représente, y aceptamos apostar el 0 puntos que esto representa, alors nous pouvons espérer, entonces nosotros podemos esperar en récolter quelques bénéfices cosechar algunos beneficios à ce jeu de qui perd gagne, en este juego de quien pierde, gana, à savoir une infinité de vies bienheureuses. es decir, una infinidad de vidas benditas. Est-ce à ce pari que nous invite Lacan? ¿Es esta la apuesta a la que nos invita Lacan? Nous demande-t-il de renoncer à rien pour espérer, dans l'au-delà, accéder à une infinité de vies bienheureuses? ¿Nos pide que no renunciemos a nada para esperar acceder en el más allá a una infinidad de vidas benditas? Ce serait se méprendre que de croire que Lacan suit Pascal dans ses conséquences. Sería un error creer que Lacan sigue a Pascal en sus consecuencias, C'est-à-dire en appel à un renoncement aux jouissances terrestres es decir, que pide una renuncia a los placeres terrestres pour gagner dans l'au-delà des jouissances célestes. para ganar en el más allá placeres celestiales. Ce n'est pas ce que fait Lacan. No es lo que hace Lacan. Mais que fait-il? Pero, ¿qué hace? Il décrit différentes possibilités parmi lesquelles il y a le choix de l'engagement au sens psychanalytique du terme. Él describe diferentes posibilidades, entre las cuales se encuentra la elección del compromiso en el sentido psicoanalítico del término. Si le sujet est pour Lacan supposé savoir que Dieu n'existe pas, Si el sujeto es para Lacan supuesto saber que Dios no existe, pourquoi ne pas penser que l'objet du désir, ¿por qué no pensar que el objeto del deseo, il peut l'engager tout de même, él puede comprometerlo de todos modos, le perdre tout simplement? perderlo simplemente? C'est d'autant plus possible Esto es tanto más posible qu'il est de sa nature d'être perte.
ya que está en su naturaleza de ser una pérdida. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, sauf à dire que c'est à cet objet de désir No vamos a ir más lejos hoy, salvo para decir que este objeto de deseo qui constitue la trame du lien politique et social, es el que constituye la trama del vínculo político y social dans lequel nous évoluons, en el cual evolucionamos, que Lacan fait référence, al cual Lacan hace referencia, et c'est avec Marx que Lacan va s'en apercevoir. y es con Marx que Lacan se lo notará. Avec Marx, nous nous sommes habitués à l'enfer, Con Marx nos acostumbramos al infierno, de l'exploitation et de la lutte des classes. el infierno de la explotación y de la lucha de clases, Voire de la tyrannie comme au Chili à une certaine époque. como la tiranía en Chile en cierta época. Cet enfer est beaucoup plus menaçant et plus réel que la perspective que dessine Pascal à l'horizon de la damnation éternelle. Este infierno es mucho más amenazador y más real que la perspectiva que presenta Pascal en el horizonte de la condena eterna. Nous y sommes. L'enfer, c'est ici et maintenant. Aquí estamos. El infierno es aquí y ahora. Et la question est bien de savoir pourquoi nous y sommes plongés. Y la pregunta es, ¿por qué estamos sumergidos aquí? C'est aussi celle posée par d'un autre à l'autre. Es también la que plantea de un otro al otro. Comment Lacan va-t-il dès lors nommer l'objet du désir? ¿Cómo va Lacan nombrar entonces el objeto del deseo? Il le nomme plus de jouir. Él lo llama plus de goce. Je le cite. Lo cito. Si par cet acharnement qui est bien le sien de se castrer, Si por esta determinación suya de castrarse, il n'avait pas comptabilisé ce plus de jouir, no hubiera contado este plus de goce, s'il n'en avait fait la plus-value, si no hubiera hecho la plusvalía, en d'autres termes, s'il n'avait pas fondé le capitalisme, en otras palabras, si no hubiera fundado el capitalismo, Marx se serait aperçu Marx habría notado que la plus-value, c'est le plus de jouir. que la plusvalía es el plus de goce. Marx a eu une vie pénible. Marx tuvo una vida difícil, Bien qu'il ait épousé une aristocrate, aunque haya esposado un aristócrata, recluse dans des logements très pauvres, recluido en viviendas muy pobres, financé par son ami Engels, financiado por su amigo Engels, lui-même patron d'entreprise de textile en Angleterre. el mismo patrón de empresas textiles en Inglaterra. Il a vécu toute sa vie dans des conditions difficiles en écrivant comme un forcené le Capital. Vivió toda su vida en condiciones difíciles, escribiendo como un frenético El Capital. La jouissance, il y avait largement renoncé dans sa vie personnelle. El goce, él había renunciado ampliamente en su vida personal. Il eut une vie d'ascète, Tuvo una vida ascética, comme en témoignent pour lui tous ses biographes, como atestiguan todos sus biógrafos, soutenu par l'amour exemplaire de sa femme. sostenido por el amor ejemplar de su esposa. Il fut dans ce renoncement quasi total au plaisir de ce monde, Se mantuvo en una renuncia casi total al placer de este mundo, sacrifié à l'écriture de son œuvre. sacrificado a la escritura de su obra. C'est pourquoi Lacan le décrit comme acharné à se castrer lui-même. Es por eso que Lacan lo describe como determinado a castrarse a sí mismo. Ce fut l'arroseur arrosé, Fue el regador regado, en el sentido de haber ejecutado acciones que se volvieron contra él. le pompier pyromane,
el bombero pirómano. Il écrit les formules qui donnent consistance au capitalisme. Escribe las fórmulas que dan consistencia al capitalismo, Y compris à travers les critiques qui lui ont été faites par l'école dite marginaliste. incluso a través de las críticas que le fueron hechas por la llamada escuela marginalista, qui connurent un certain succès au Chili à une certaine époque. que conoció una suerte de gloria en Chile en cierta época. Ce n'est pas parce que Marx est le promoteur de la lutte des classes et de la révolution que pour autant il n'est pas le fondateur du capitalisme qu'il dénonce. No es porque Marx sea el promotor de la lucha de clases y la revolución que no es el fundador del capitalismo que él denuncia. Le capitalisme s'est développé grâce à la théorie de la plus-value. El capitalismo se desarrolló gracias a la teoría de la plusvalía. Les critiques du capitalisme n'ont fait que renforcer le capitalisme. Las críticas del capitalismo no hicieron más que fortalecer al capitalismo Et lui ont donné une légitimité scientifique à travers l'économétrie et les mathématiques déjà présentes chez Marx. y le han dado legitimidad científica a través de la econometría y las matemáticas ya presentes en Marx. Le marginalisme et l'ultralibéralisme fondent un capitalisme encore plus exact dans le sillage de la théorie marxiste de la plus-value. El marginalismo y el ultraliberalismo fundan un capitalismo aún más exacto en la línea de la teoría marxista de la plusvalía. On imagine que la pensée marxiste est une pensée de l'émancipation, Imaginamos que el pensamiento marxista es un pensamiento de emancipación. en réalité elle est une pensée de l'aliénation, En realidad es un pensamiento de la alienación, c'est-à-dire de la dépendance par rapport au pouvoir d'une autre puissance es decir, de la dependencia en relación al poder de otro poder, qui est celle de l'argent que es el del dinero et de l'accumulation du capital. y la acumulación de beneficios del capital. C'est tout le malheur de Marx Es toda la desgracia de Marx et le drame du capital y el drama del capital, que d'avoir donné naissance à l'écriture de haber dado lugar o nacimiento a la escritura et à la mathématisation de l'exploitation de l'homme par l'homme. y a la matematización de la explotación del hombre por el hombre. D'où viennent notre servitude collective et la forme d'impasse dans laquelle nous sommes embarqués à cause de la théorie marxiste de la plus-value. ¿De dónde viene nuestra servidumbre colectiva y el tipo de callejón sin salida en el que nos vemos embarcados debido a la teoría marxista de la plusvalía? La réponse de Lacan trouve des résonances intellectuelles dans l'ambiance insurrectionnelle de son époque, La respuesta de Lacan 1968. La respuesta de Lacan encuentra resonancias intelectuales en el clima insurreccional de su época en el año 68, mayo, La grande époque d'une critique qu'on dirait radicale de la société bourgeoise. la grande época de una crítica radical a la sociedad burguesa, À la lumière des écrits de Marx. a la luz de los escritos de Marx. Que dit Lacan? ¿Qué dice Lacan? Chacun d'entre nous participe au développement du discours capitaliste. Cada uno de nosotros participa al desarrollo del discurso capitalista, Ne serait-ce qu'en consommant. aunque solo sea consumiendo. Nous y sommes pris, Estamos atrapados ahí, comme dans une nasse dont il faut bien expliquer le fonctionnement réel. como en una trampa cuyo funcionamiento real debe explicarse. Là encore, on est embarqué, que l'on soit pour ou contre, on est embarqué. Aquí nuevamente nos encontramos a bordo, ya sea que estemos a favor o en contra, estamos embarcados. On est embarqué dans un discours. Estamos embarcados en un discurso. Venons-en à quelque chose qui est lié à cet univers de langage dans lequel nous sommes plongés. Lleguemos a algo que está ligado a este universo de lenguaje en el que estamos inmersos.
et qui fait que cet objet du désir se trouve produit. y que hace que este objeto de deseo se encuentre producido. Le premier univers politique de langage dans lequel nous sommes plongés n'est pas le discours capitaliste, mais le discours du maître. El primer universo político de lenguaje en el que estamos inmersos no es el discurso capitalista, sino el discurso del amo. Qu'est-ce que le discours du maître? ¿Qué es el discurso del amo? Il faut que j'assoie ce qu'il en est de la désignation de l'appareil algébrique présent Tengo que asentar lo que está involucrado con la designación del presente aparato algebraico, comme donnant la structure du discours du maître. como dando la estructura del discurso del amo. S1, c'est le signifiant. S1 es el significante. La fonction du signifiant sur quoi s'appuie l'essence du maître. La función del significante en la que se apoya la esencia del amo. Nous dit Lacan dans l'une des premières leçons de l'envers de la psychanalyse. Nos dice Lacan en una de las primeras lecciones de El reverso del psicoanálisis. Il y a dans la politique d'Aristote un rapport fondamental qui est le rapport maître-esclave, et ce rapport repose sur l'injonction qui est interne au langage. Hay en la política de Aristóteles una relación fundamental, que es la relación amo-esclavo, y esta relación descansa sobre el mandato interno al lenguaje qui est interne au langage, à laquelle le sujet est d'emblée exposé lorsqu'il parle. que es interno al lenguaje al que el sujeto está inmediatamente expuesto cuando habla. Dès lors qu'il accède au langage, il est littéralement commandé par les signifiants qu'il entend et qui le représentent pour les autres signifiants. Una vez que tiene acceso al lenguaje, es literalmente comandado por los significantes que escucha y que lo representan para otros significantes. Le signifiant maître, ce sont les signifiants qui le commandent dès son entrée dans le signifiant. Pouvez-vous présenter le discours du maître, s'il vous plaît? El significante amo son los significantes que comandan desde que entra en el significante. La vérité du maître, c'est un sujet qui désire un objet. La verdad del amo es un sujeto que desea un objeto, Place muette. lugar mudo. Il est représenté par la parole Está representado por la palabra qu'il prononce. que pronuncia. Il est représenté par le S1 Está representado por el S1 auprès du S2 qui produit l'objet A, para el S2 que produce el objeto A, objet de l'artisanat du savoir-faire de l'esclave. objeto de la artesanía del saber hacer del esclavo. Qu'est-ce qui change avec le capitalisme? ¿Qué cambia con el capitalismo? Pouvez-vous présenter le discours capitaliste, s'il vous plaît? Merci. C'est que désormais, en position d'agent, vient le sujet. C'est lui qui, de cette position, va ordonner le discours. Es que ahora, en la posición de agente, entra el sujeto. Es él quien desde esta posición ordenará el discurso. Quelles conséquences pour le discours capitaliste? ¿Qué consecuencia para el discurso capitalista? C'est qu'il y a toujours quelque chose de remarquable dans le discours capitaliste, Siempre hay algo notable en el discurso capitalista, nous dit Lacan, nos dice Lacan, c'est son côté astucieux. es su lado astuto. Alors que dans le discours du maître, il y a toujours quelque chose d'impossible entre le maître et son serviteur. Monsieur, vous pouvez reprendre ça, on a mal entendu. Alors Alors que dans le discours du maître, il y a toujours quelque chose d'impossible entre le maître et son serviteur, Mientras que en el discurso del amo siempre hay algo imposible entre el amo y su sirviente, bref, une mésentente structurale entre ceux qui commandent en definitiva, un desacuerdo estructural entre quienes mandan et ceux qui savent, y quienes saben, comme l'illustre le plus banal discours politique, como lo ilustra
el discurso político más banal, dans le discours capitaliste, en el discurso capitalista, cette impossibilité n'existe plus. esta imposibilidad ya no existe. Comme le montrent les flèches, Como lo muestran las flechas, le discours circule du sujet vers le commandement, el discurso circula del sujeto a la orden, du commandement vers le savoir, de la orden al saber, du savoir vers l'objet du désir, y del saber al objeto del deseo, qui fait un retour triomphal que hace un retorno triunfal et fracassant vers le sujet, y rupturista hacia el sujeto, comme l'indique le circuit du schéma. como indican las flechas de este diagrama. Et ce qui fait retour vers le sujet, c'est l'objet de jouissance. Y lo que vuelve al sujeto es el objeto del goce. L'objet est là positivé. El objeto está positivado. C'est celui qui est désigné par les orifices du corps. Es aquel que está designado por los orificios del cuerpo. Objet oral, Objeto oral, objet anal urinaire, objeto anal urinario, objet scopique, objeto escópico, objet vocal, objeto vocal, lettre. letra. Autant d'objets qui se déclinent comme objets de production et de consommation dans le champ social et économique. Tantos objetos que se declinan como objetos de producción y consumo en el ámbito social y económico. David Friedman, David Friedman, un théoricien américain de l'anarcho-capitalisme, un teórico estadounidense del anarcocapitalismo, qui a aussi joué son rôle pour le Chili, que tuvo también un rol en Chile, annonçait en 1973 anunciaba en 1973 dans The Machinery of the Freedom en La maquinaria de libertad cette idée centrale du libertarianisme esta idea central del libertarismo, que les gens pourraient désormais vivre selon leurs désirs. que la gente podría vivir de ahora en adelante según sus deseos. Une société libertarienne n'aura pas de loi contre les jeux de hasard et la pornographie. Una sociedad libertaria no tendrá leyes contra los juegos de azar ni la pornografía. Enfin, une société où tout ce qui se produit En fin, una sociedad donde todo lo que se produce, comme objet todo lo que se produce como objeto, revient en direct au sujet vuelve directamente al sujeto qui en a ordonné la production. que ordenó la producción, su producción. Nous y sommes dans cette société et cet enfer. Aquí estamos, en esta sociedad y este infierno. Qu'est-ce qui la caractérise? ¿Qué la caracteriza? C'est sans doute le trait de perversion sadienne Es sin duda el rasgo de la perversión sadiana qui caractérise la société néolibérale que caracteriza a la sociedad neoliberal dans laquelle nous sommes immergés. en la que estamos inmersos. Qui oserait aujourd'hui contredire l'idée que finalement, ¿Quién se atrevería hoy a contradecir la idea de que finalmente le but de l'existence, el objetivo de la existencia c'est le bonheur individuel es la felicidad individual dans la jouissance maximale en el máximo goce prélevée sur le prochain? tomado del prójimo? C'est pourtant ce principe qui préside à la formule par laquelle Lacan résume le projet sadien. Es, sin embargo, este principio el que preside la fórmula con la que Lacan resume el proyecto sadiano. J'ai le droit de jouir de ton corps, peut me dire quiconque, Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, cualquiera puede decirme, et ce droit je l'exercerai sans qu'aucune limite ne m'arrête y ejerceré este derecho sin que
ningún límite me detenga dans ce caprice en el capricho des exactions que j'ai le goût d'y assouvir. de las exacciones que tengo el gusto de satisfacer. Le lien social est sadien. El lazo social es sadiano. Ce que je veux faire entendre ici, c'est que l'idéologie du néolibéralisme laisse vraiment aux individus le droit de poursuivre leur propre bonheur Lo que quiero hacer oír aquí es que la ideología del neoliberalismo deja realmente a los individuos el derecho a perseguir su propia felicidad et de juger rationnellement de leurs intérêts au prix d'une certaine haine dans le lien social. y a juzgar racionalmente sus intereses a costa de cierto odio en el lazo social. Il convient donc de parler des jouissances actuelles au sens où Freud pouvait en parler avec les névroses actuelles, Conviene entonces hablar de goces actuales en el sentido en que Freud podía hablar de neurosis actuales et de relire le livre de Jean-Pierre Lebrun et Charles Melman, L'homme sans gravité. y recorrer el libro de Jean-Pierre Lebrun y Charles Melman, El hombre sin gravedad. À quelle économie cela correspond-il? ¿A qué economía corresponde esto? À l'économie de marché. A la economía de mercado. Tout y circule parfaitement. Todo circula ahí perfectamente. Maîtres et serviteurs jouissent à tous les niveaux du discours. Amos y sirvientes gozan a todos los niveles del discurso. Et l'objet fait retour pour le sujet qui s'en trouve littéralement envahi. Y el objeto vuelve al sujeto, que se encuentra literalmente invadido por él. Le discours capitaliste est si astucieux qu'il supprime toute impossibilité dans la circulation de l'objet. El discurso capitalista es tan ingenioso que elimina toda imposibilidad en la circulación del objeto. Nous sommes dans une société où la fabrication de l'objet est apte à satisfaire les orifices corporels Estamos en una sociedad donde la fabricación de objetos es apta para satisfacer los orificios corporales et où chacun a le droit de poursuivre sa jouissance, au pire en détruisant autrui, y donde todos tienen derecho a perseguir su goce, en el peor de los casos, destruyendo a otros, au mieux en l'utilisant aux fins de cette jouissance. en el mejor de los casos, utilizándolos para los fines de este goce. Tout le monde est d'accord sur le principe. Todos están de acuerdo con este principio. Cette exigence collective rencontre la faveur collective. Esta exigencia colectiva cuenta con el favor colectivo. Une société sans perte, Una sociedad sin pérdidas, organisée par l'idéal d'un bonheur collectif, organizada por el ideal de una felicidad colectiva, où chacun se fait l'objet de tous les autres pour le meilleur et pour le pire. donde todos son o se hacen objeto de todos los demás para bien o para mal. Il y a maintenant des questions cliniques qui sont devenues obsolètes. Hay ahora preguntas clínicas que se han vuelto obsoletas. Au nom de quelle inégalité les couples homosexuels ne pourraient-ils pas se marier? ¿En nombre de qué prohibición las parejas homosexuales no podrían casarse? Au nom de parejas quel del mismo interdit sexo. les femmes célibataires ne pourraient-elles pas être fécondées grâce aux moyens artificiels? ¿En nombre de qué prohibición las mujeres solteras no podrían quedar embarazadas gracias a medios artificiales, Comme la PMA, progression médicale assistée. como la reproducción médicamente asistida? Pourquoi les sexagénaires ne pourraient-ils pas concevoir des enfants? ¿Por qué la gente de 60 años no podría concebir niños? Pourquoi ne serait-il pas possible de changer de sexe si le genre est entièrement déterminé par une culture patriarcale et coloniale? ¿Por qué no sería posible cambiar de sexo si el género está totalmente determinado por una cultura patriarcal y colonial? Si l'enfant est un droit pour tous, pourquoi ne faudrait-il pas autoriser la gestation pour autrui? Si el niño es un derecho para todos,
¿Por qué no debería permitirse la gestación por otra persona? Les conséquences du discours utilitariste sur le sexe et sur le corps sont considérables. Las consecuencias del discurso utilitarista sobre el sexo y el cuerpo son considerables, Et ce sont ces conséquences y son estas consecuencias auxquelles les psychanalystes ont désormais affaire dans leur clinique. a las que los psicoanalistas tienen que afrontarse ahora en su clínica. Ceux qui, comme moi ici, de façon un peu ironique, Los que, como yo acá, de manera un poco irónica, se hasardent à remettre en cause se atreven a cuestionar ne serait-ce qu'un seul aspect incluso un aspecto, no sería más que un aspecto de esto, de ces nouvelles jouissances, un aspecto de estos nuevos goces, sont immédiatement dénoncés comme réactionnaires. son inmediatamente denunciados como reaccionarios. Si je pose ces questions faussement naïves, c'est que le corps social a déjà massivement répondu à ces questions Si hago estas preguntas falsamente ingenuas, es porque el cuerpo social ya ha respondido masivamente a estas preguntas, en accordant à tous otorgando a todos et à toutes y a todas un droit d'accès à ces nouvelles jouissances. el derecho de acceso a estos nuevos goces. Quelle en est la conséquence politique? ¿Cuál es la consecuencia política? Notre modernité a une étrange propension à considérer la question de l'identité comme un recours au malaise de la jouissance. Nuestra modernidad tiene una extraña propensión a considerar la cuestión de la identidad como un recurso al malestar del goce, Comme si le débordement des jouissances exigeait leur clôture par une frontière entre un intérieur et un extérieur, como si el desborde de goces requiriera su cierre por una frontera entre un interior y un exterior, qu'il s'agisse de l'identité nationale, ya sea que se trate de una identidad nacional, ethnique, étnica, religieuse, religiosa, culturelle, cultural, sexuelle sexual ou genrée. o de género, Genrée, de genre, ¿sí? genre. De género. Ujú. Ce processus de durcissement des identités suppose la compréhension de ce que Freud appelle dans Psychologie des masses et analyse du moi la question de l'identification. Este proceso de endurecimiento de las identidades presupone una comprensión de lo que Freud llama en psicología de masas y análisis del yo, la cuestión de la identificación. Dans le séminaire d'identification, comme son nom l'indique, En el seminario La identificación, como su nombre lo indica, il est question d'identification. se trata de cuestiones de identificación, C'est-à-dire de la reprise de ce chapitre de psychopathologie des masses et analyse du moi. es decir, de la reanudación del capítulo de psicopatología de masas y análisis del yo. Freud y parle de trois identifications. Freud habla allí de tres identificaciones. Il y a l'identification à l'imaginaire, Está la identificación a lo imaginario, c'est le chagrin d'amour d'une jeune pensionnaire es la pena de amor de una joven internada qui entraîne chez ses amis du pensionnat le même chagrin d'amour, que provoca en sus amigas del internado la misma pena de amor, de telle sorte qu'elle s'approprie à travers ce qu'elles savent de la lettre de rupture qui lui a été adressée le désir de l'autre, de tal manera que se apropian a través de lo que ellas saben de la carta de ruptura que le fue dirigida, el deseo del otro. il y a l'identification au réel. Hay identificación al real. Freud parle d'une identification par incorporation. Freud habla de una identificación por incorporación. Elle concerne l'incorporation du père comme tel. Se trata de la incorporación del padre como tal. C'est l'identification première.
Ah, monsieur, vous pouvez le redire? C'est l'identification première, Es la primera identificación, celle qui vient avant toutes les autres. la que precede a todas las demás. Et enfin, l'identification au symbolique, Finalmente está la identificación con lo simbólico. c'est l'identification à un seul trait, Es la identificación a un solo rasgo, ce dont Lacan fait le trait unaire. de lo que Lacan hace el rasgo unario, Comme un trait prélevé sur l'autre. como un rasgo tomado del gran otro. C'est l'identification au signifiant, Es la identificación con el significante, du signifiant. la identificación del significante. C'est l'exemple de cette femme que j'ai reçue en cure et pour laquelle le trait d'identification, Monsieur, on vous entend mal. Est-ce que vous pouvez vous c'est l'exemple de cette femme que j'ai reçue en cure Es el ejemplo de esta mujer que recibí en tratamiento et pour laquelle le trait d'identification, y para quien el rasgo de identificación c'est le rapport de son père à la lettre en mathématiques. es la relación de su padre con la letra en matemáticas. Elle est devenue physicienne fondamentale Se convirtió en físico fundamental, ella, comme son père como su padre, et spécialiste des probabilités des événements rares. y en especialista de probabilidades de sucesos raros. En réalité, Lacan va reparler de l'identification dans le séminaire RSI En realidad, Lacan volverá a hablar de identificación en el seminario RCI pour signifier des idées nouvelles. para significar, pardon, on vous entend mal, monsieur, Pour signifier des idées nouvelles. para significar nuevas ideas. C'est l'idée non pas d'une seule identification, mais d'une identification triple. Es la idea no de una identificación única, sino de una identificación triple. Je cite, Lo cito. je vous propose en clôture de cette séance Les propongo al final de esta sesión, d'aujourd'hui ceci, hoy, l'identification triple, la identificación triple, telle que Freud l'avance. tal que Freud la adelanta. Je vous la formule la façon dont je la définis. Les formulo la manera de cómo la defino. S'il y a un autre réel, il n'y a pas ailleurs que dans le nœud même. Il n'est pas ailleurs que dans le nœud même. Si hay un otro real, no está en otra parte que en el propio nudo, en el nudo mismo. Et c'est en cela qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Y es por esto que no hay otro del otro. Cet autre réel, faites-vous identifier à son imaginaire, vous avez alors l'identification de l'hystérique au désir de l'autre. Ese otro real, identifíquese con su imaginario, tienen entonces la identificación del histérico al deseo del otro. Celle qui se passe ici en ce point central. Esa que se da aquí en este punto central. Lacan désigne ici l'objet petit a dans le nœud borroméen. Lacan designa ahí el punto central, el objeto A en el nuevo Romeo. Identifiez-vous au symbolique de l'autre réel, Identifíquense al simbólico del otro real, vous avez alors cette identification que j'ai spécifiée de l'Einziger-Zug. entonces tienen esta identificación que especifiqué de Einziger-Zug, Du trait unaire. del rasgo unario. Identifiez-vous au réel de l'autre réel, Identifíquense al real del otro real, vous obtenez ce que j'ai indiqué du nom du Père. obtienen lo que indiqué del nombre del Padre. Et c'est là que Freud désigne ce que l'identification a à faire avec l'amour. Y es ahí donde Freud designa lo que la identificación tiene que ver con el amor. Que se passe-t-il avec le nœud borroméen? ¿Qué pasa con el nuevo Romeo?
Avec le nœud, nous changeons de dimension. Con el nudo cambiamos de dimensión. Les trois consistances nouées ensemble constituent le nœud réel. Las tres consistencias anudadas juntas constituyen el nudo real. Le nœud réel, c'est l'autre réel. El nudo real es el otro real. Il n'y a pas de l'autre de l'autre. No hay otro del otro. Ni Dieu, ni instance tierce en dehors du nœud. Ici, Lacan nous dit que l'identification est sans altérité autre que celle du nœud. Ni Dios ni una tercera instancia fuera del nudo. Aquí nos dice Lacan, Pardon, je présente le nœud. Oui, s'il vous plaît. Ya, entonces aquí nos dice Lacan, la identificación es sin alteridad, es triple. Il y a triple identification. Hay triple identificación. Aucune identification n'est privilégiée et elle semble interagir de concert. Ninguna identificación es privilegiada y parecen interactuar concertadamente. Au passage, on apprend ce que Lacan ne nous dit pas dans l'identification, que l'identification au réel, c'est l'avènement du nom du Père et de l'amour. De paso, aprendemos lo que Lacan no nos dice en la identificación, que la identificación con lo real es el advenimiento del nombre del Padre y del amor. Qu'en est-il maintenant du terme d'identité? ¿Qué pasa con el término de identidad? Il est tout à fait remarquable que Lacan ne prononce que très rarement l'identification, dans l'identification, le terme d'identité. Es bastante notable que Lacan muy raras veces pronuncie el término de identidad en la identificación, Comme si ce terme n'avait pas droit d'accès à un statut théorique, como si este término no tuviese derecho de acceso a acceder a un estatuto teórico, contrairement à l'identification. contrariamente a la identificación. De l'identification à RSI, Lacan n'a pas sur ce point beaucoup modifié sa perspective. En la identificación en RSI, Lacan no modificó mucho su perspectiva sobre este punto. C'est toujours l'identification dont il parle, et jamais d'identité, et la modification majeure est surtout cette insistance sur la triple identification. Es siempre de identificación que él habla, nunca de identidad, y la mayor modificación es sobre todo esta insistencia en la triple identificación. La première hypothèse que je voudrais faire, c'est que ces identifications qui s'inscrivent dans le nœud borroméen n'ont de sens que par rapport à cette dimension du 3. La primera hipótesis que me gustaría hacer es que estas identificaciones que se inscriben en el nudo borromeo solo tienen sentido en relación a esta dimensión del 3, C'est-à-dire de la différence à l'intérieur de la trinité borroméenne, es decir, de la diferencia dentro de la Trinidad borromea, comme si ce qui était requis de celui qui avait fait une analyse, c'était cette capacité de soutenir la différence absolue. como si lo requerido del que había hecho un análisis fuese esta capacidad de sustentar la diferencia absoluta, Dont il parle à l'intérieur du ternaire. de la que habla en otro lugar dentro del ternario, Les trois identifications. de las tres identificaciones: Désir de l'autre, deseo del otro, trait unaire, rasgo unario, nom du Père. nombre del Padre. Qu'advient-il de l'identité avec ces identifications? ¿Qué pasa con la identidad con estas identificaciones? Je hasarderai une seconde hypothèse. Arriesgaré una segunda hipótesis. Je ne crois pas que ce soit un hasard si Lacan n'a pas voulu développer la question de l'identité. No creo que sea una coincidencia que Lacan no quisiera desarrollar la cuestión de la identidad Dans le fil de son interrogation sur les identifications,
en el curso de su cuestionamiento sobre las identificaciones. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'au mieux l'identité résultait pour lui de la différence du signifiant, Si no lo hizo, es porque para él, en el mejor de los casos, la identidad resultaba de la diferencia del significante, c'est-à-dire de la différence des identifications entre elles, es decir, de la diferencia entre las identificaciones entre ellas, et qu'au pire, une identité installée et compacte, comme en témoigne l'histoire des nations et des religions, y que en el peor de los casos, una identidad instalada y compacta, como la historia de las naciones, ne pouvait découler que de la forclusion des différences des identifications entre elles. solo podía surgir de la forclusión de las diferencias en las identificaciones entre ellas. Vous pouvez montrer le schéma, s'il vous plaît? Le schéma d'une autre trèfle, voilà. El La esquema. forclusion des différences s'obtient grâce à une figure topologique bien connue. La C'est le nœud de forclusión, trèfle. la forclusión de las diferencias se logra mediante una figura topológica ya conocida. Es el nudo Encore de trébol. faut-il ajouter qu'il s'agit d'un nœud de trèfle instable et mal noué. Cabe agregar que se trata de un nudo de trébol inestable y mal anudado, Puisqu'il comporte une erreur de croisement dessus-dessous. ya que contiene un error de cruce arriba y abajo. Vous voyez en croix. Lo ven en cruz. Il conviendrait de le réparer par un symptôme qui serait un désir de reconnaissance. Sería aconsejable repararlo con un santón, que sería un deseo de reconocimiento. ¿Qué decir? Je m'inspire ici de l'analyse que fait Lacan d'un nœud de trèfle instable et mal noué dans le séminaire Le Symptôme consacré à Joyce et Nora. Me inspiro aquí del análisis que hace Lacan de un nodo de trébol inestable y mal atado en el seminario Le Symptôme dedicado a Joyce y Nora, Où il observe que sur l'une des oreilles du nœud de trèfle s'est produit un lapsus de nœud donde observa que en una de las orejas del nudo de trébol se produjo un lapsus de nudo et que le nœud ne sert plus aucun objet en son centre. y que el nudo ya no sujeta ningún objeto en su centro. Une boucle sans coinçage recouvre une autre boucle. Un círculo sin interferencias recubre otro círculo. C'est en corrigeant le nœud à l'endroit où la faute ne s'est pas produite Es corrigiendo el nudo en el lugar donde la falla no se ha producido que le nœud retrouve sa dimension de coinçage. que el nudo recuperará su dimensión de interferencia, de Dès lors, le acunamiento. nœud peut devenir un 8 cerné par un rond central qui, De ahí en lui adelante, aussi, el nudo puede convertirse en un 8 rodeado por un círculo central, quien peut devenir un 8 cerné par un rond central. puede convertirse en un 8 rodeado por un círculo central. Il y a réversibilité. Y esto de forma reversible. Hay reversibilidad. Qu'est-ce que nous pouvons entrevoir ici du discours social autour des identités, du discours qui est aussi un symptôme? ¿Qué podemos ver del discurso de identidad que también es un síntoma? Il s'agit de ces mouvements identitaires qui agitent le monde. Se trata de estos movimientos identitarios que agitan el mundo. Populisme et nationalisme procèdent de la mise en continuité du réel et de l'imaginaire. Populismo y nacionalismo proceden de la puesta en continuidad de, pardon, j'ai pas compris, de la mise en La mise en continuité continuité du réel et de l'imaginaire, del real y del imaginario, sous l'égide d'un désir de reconnaissance excusez-moi, on entend mal. sous Se trata l'égide d'un désir de reconnaissance comme symptôme. con un deseo de reconocimiento como síntoma.
Ce qui maintient le caractère binaire de la structure, c'est le désir de reconnaissance. Lo que mantiene el carácter binario de la estructura es el deseo de reconocimiento. Le rond vert sur le schéma, El anillo verde en el esquema. on peut s'apercevoir que les mouvements religieux extrémistes qui ont caractérisé notre dernière période historique relèvent de la même problématique identitaire. Podemos ver que los movimientos extremistas religiosos que han caracterizado nuestra época tienen que ver con la misma problemática identitaria. Le réel s'inscrit en continuité avec l'imaginaire, El real se inscribe en continuidad con lo imaginario et l'identification par différence est impossible. y la identificación por diferencia es imposible. Je pourrais en dire autant des revendications minoritaires, Podría decir tanto lo mismo para las reivindicaciones minoritarias qui traversent nos sociétés développées. que atraviesan nuestra sociedad. Mouvement woke, Movimiento woke, féminisme nouvelle manière, feminismo de la nueva forma, LGBT, LGBT, ethnicisme. etnicismo. Ce qui fait le lien entre tous ces courants, c'est précisément le caractère compact Lo que hace el vínculo entre todas estas corrientes es precisamente el carácter compacto et massifiant de ces foules, y masifiante de masivo de estas multitudes, avec ou sans meneur, con o sin líderes, où l'identité a tout à voir avec la mise en continuité, donde la identidad tiene todo que ver con la continuidad de l'imaginaire et du réel, de lo imaginario y lo real, sans la médiation du symbolique, sin la mediación de lo simbólico, avec le désir, le recours au désir de la reconnaissance. pero con el recurso al deseo de reconocimiento. Dans Psychologie des masses ou Analyse du moi, En Psicología de las masas y análisis del yo, ces foules, avec ou sans meneur, estas multitudes, con o sin líder, se cherchent un tiers à exclure, buscan un tercero al que excluir, un bouc émissaire à éliminer, un chivo expiatorio a eliminar. nous y sommes aujourd'hui, Estamos en eso hoy en día, dans ce lien social paranoïaque. en este lazo social paranoico. Bien sûr, l'analyse du discours social paranoïaque ambiant ne dit rien de l'énonciation possible Por supuesto, el análisis del discurso paranoico de hoy en día no dice nada sobre la posible enunciación des sujets qui sont pris dans les filets de ce discours. de los sujetos que están atrapados en las redes de este discurso. Notre finesse clinique serait aujourd'hui Nuestra delicadeza clínica sería hoy d'entendre un sujet de escuchar un sujeto en deçà des revendications paranoïaques. por debajo de las afirmaciones paranoicas, Car cette parole ya que esta palabra affleure bien chez les patients aflora en algunos en pacientes, embrigadés, pardon, chez les patients embrigadés en los pacientes que están tomados, de brigade, ¿no? Como militante. Militantes. Je veux dire que l'énonciation affleure chez les patients embrigadés dans les identités. Sí, que están embarcados con militantes en las identidades. Je ne mets en évidence qu'un effet de discours compact et massifiant, pas une structure subjective. Se pone se destaca un efecto de habla compacto y masivo, no una estructura subjetiva. Voilà ce que je voulais dire. Eso es lo Merci. que quería decir. Muchas gracias.
Merci beaucoup, monsieur. C'est un grand exposé que vous nous avez fait. Muchas gracias, señor. Es una gran presentación que usted nos ha hecho. Me imagino, bueno, sigo en castellano mejor. Me imagino que están muy cansados ambos, que les quiero agradecer sinceramente. J'imagine que vous êtes très fatigués tous les deux. Je vous remercie sincèrement. Creo que quienes escuchamos también estamos cansados. ¿Ah? Acá en la audiencia tenemos una diversidad de invitados. Je crois que ceux que nous écoutons, nous sommes aussi bien fatigués. Ici, dans l'audience, il y a une diversité d'invités. Quiero saludar a los estudiantes de psicología, para los que esta presentación puede haber sido un poco difícil. También lo es para los que hemos estudiado por años este tema. Je voudrais saluer aux étudiants de psychologie pour qui cette présentation peut être un peu difficile. Elle l'est aussi pour ceux nous avons étudié pendant de longues années cette thématique. Y también junto con estudiantes de psicología, tenemos acá presentes en la audiencia a varios expositores de los próximos encuentros. Veo a Darío Rabinovich, puede que se me vaya alguno, así que les pido disculpas. ¿Sí? Et aussi avec les étudiants, nous avons aussi des expositeurs dans les rencontres que nous allons avoir. Il y a Rabinovich. Sí, está Darío Rabinovich, está Juan Pablo Vildoso, está Jorge Restovich, presidente del grupo psicoanalítico Plus, al que pertenecemos con Leo. Il y a Dario Rabinovich, Jean-Paul Vildoso, Jorge Restovich, qui est le directeur de l'association Plus à laquelle nous participons avec moi-même. Leo, yo no sé si quieren hacemos un recreo de 5 minutos, nos quedan 20 minutos, un tiempo para seguir conversando, tenemos la posibilidad de dialogar. A mí me gustaría dejar acá subir al escenario a Claudio Reyes, que es también que es académico de la universidad, coordinador del CAPS, del Centro de Atención Psicológico de la sede de Viña del Mar, quien está en todo este proceso de este proyecto de instalación del estudio psicoanalítico en UDLA, y que tiene una pregunta. No sé si hacemos un recreo o seguimos nomás. ¿Qué piensan ustedes? Marcelo demande si on fait un petit break de 5 minutes. Il voudrait présenter à Claudio Reyes, qui est coordinateur, qui a travaillé dans l'installation de ces conférences. Il voudrait savoir si on fait ce break ou on continue de 5 minutes. Moi ça me convient tout à fait, le break de 5 minutes. Pardon, ça vous? Break me convient tout à fait. Oui, dice que sí, que le parece bien 5 minutos de break. Perfecto, hagamos 5 minutitos no más y después volvemos para un pequeño diálogo. Parfait, 5 minutes, pas plus, et on revient pour un dialogue. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Claudio Reyes, que se incorporó acá a la palestra. Claudio, ya lo presentaba anteriormente, es coordinador del CAPS de Viña del Mar. Je vais donner la parole à Claudio Reyes, qui est coordinateur du CAPS de Viña del Mar. Bueno, buenos días a los que están presentes, a las que están presentes. Buenos días a Leonardo y a nuestro expositor, Pierre Christophe. Un gusto la conferencia. Bonjour à ceux qui sont présents, à tous ceux qui sont là, Leonardo et Pierre Christophe, et à ceux qui assistent à la conférence.
Bueno, mi intervención acá es realizar una pregunta respecto a lo presentado. Je voudrais faire mon intervention, je voudrais faire une question par rapport à ce que vous avez présenté. Quiero plantear el contexto de la pregunta y después al final presentar la pregunta. Je voudrais d'abord mettre en contexte, présenter le contexte de la question et après faire la question, poser la question. Bueno, el discurso capitalista rechaza la imposibilidad. Bon, le discours capitaliste refuse l'impossibilité. Es un discurso circular donde todo es posible capturar y es lo que lo va a diferenciar del discurso del amo. C'est un discours circulaire où tout est possible, ce qui le différencie du discours du maître. Esta captura del discurso capitalista llega incluso al lugar del sujeto, donde también se va a convertir en un objeto de consumo. Cette capture du discours capitaliste touche aussi le sujet, qui donne lieu à un objet de consommation. Por lo tanto, a este sujeto se le va a exigir rendimiento sin descanso. À ce sujet, on exige un rendement sans pause. Y es lo que actualmente, al menos acá, denominamos como capital humano. C'est ce que ici au moins on parle, on établit comme capital humain. En ese sentido, el sujeto va a experimentar exigencias que lo van a sobrepasar. Dans ce sens, le sujet expérimente des exigences qui le dépassent. Y es lo que lo va a diferenciar del discurso del amo, ya que este sujeto no puede perder, recordar o desear. Et c'est ce qui le différencie du discours du maître, puisque ce sujet ne peut, las tres cosas serán Perder, recordar o desear. perdre, se rappeler ou désirer. Este sujeto es una especie de homos economicus, ¿no? Y es Ce sujet, que no descansa. ce sujet est une espèce de homus economicus qui ne se repose pas. Y está atrapado en el imperativo sadiano, como se señaló en la presentación, del rendimiento. Qui est attrapé dans un dispositif sadien, comme vous l'avez présenté, du rendement. Creo que esta es la lógica capitalista que generó fuertemente el estallido social hace 2 años en Chile. Je crois que c'est cette logique capitaliste qui a entraîné la logique de l'éclatement social qui a eu lieu il y a 2 ans au Chili. En ese sentido, las masas comenzaron a exigir nuevamente, a diferencia del mercado capitalista, un perder para ganar. Dans ce sens, les masses ont commencé à exiger à nouveau un perdre pour gagner au discours capitaliste. Es decir, ser un sujeto deseante y dejar de ser un ilimitado capital humano. C'est-à-dire être un sujet désirant et arrêter d'être un capital humain. Y acá entonces quiero realizar mi pregunta. Et là, je voudrais poser ma question. Me gustaría saber si el psicoanálisis entrega alternativas Je voudrais savoir si la psychanalyse donne des opportunités, des alternatives para pensar un después, pour penser un après, una ruptura simbólica de orden libertario. No sé si es la palabra adecuada, pero une rupture symbolique d'ordre libertaire, mais il ne sait pas si libertaire est le mot qui convient. La question, je remercie Claudio pour la pertinence, la très grande pertinence de sa question. Agradezco a Claudio
por la muy alta pertinencia de su pregunta et de son analyse. y de su análisis. Et je dois bien lui dire que lorsque j'ai rédigé mon livre, Y debo decirle que cuando yo redacté mi libro, cette question s'est aussi posée pour moi-même. esta pregunta también me la hice a mí mismo. Est-il possible symboliquement ¿Es posible simbólicamente rompre romper avec le capitalisme? con el capitalismo? La difficulté, c'est que ce discours est astucieux. La dificultad es que este discurso es astuto, C'est que nous en sommes tous les acteurs. y que nosotros todos somos parte, somos actores, De notre position subjective. desde nuestra posesión subjetiva. Donc, cela supposerait un déplacement pour notre position subjective. Esto supondría un desplazamiento de nuestra posición subjetiva. C'est vrai que vous pouvez l'avoir reconnu dans le mouvement social chilien, Es verdad que usted puede haberlo reconocido en el movimiento social chileno, mais qu'on a du mal à imaginer pero que tenemos dificultades a imaginar le type d'organisation économique el tipo de organización económica qu'implique ce déplacement. que implicaría tal desplazamiento. J'ai proposé dans mon livre le pas un, Propuse en mi libro el -1 o no 1, par référence au mathème de la sexuation de Lacan. en referencia al matema de la sexuación de Lacan Et à une remarque de Lacan qui disait que y a una remarca de Lacan que decía il convenait d'injecter du pas un que era conveniente inyectar -1 dans le discours du maître en el discurso del amo, discurso del amo, qui accompagne que acompaña le capitalisme. el capitalismo. Es más bien el no uno, el que el uno no se complete. En ese sentido, -1, pero como no -1 de U, es menos en el 1. Menos uno, pas un. Mm. Ce qui signifierait une organisation du pouvoir Lo que significaría una organización del poder démocratique. democrática. Et je suppose que les réflexions que vous avez en ce moment autour de la constitution chilienne Y supongo que las reflexiones que ustedes tienen en este momento alrededor de la Constitución chilena pourraient aller dans ce sens. podrían ir en ese sentido. Je ne sais pas dire plus. No sabría decir más. Muchas gracias. Hay otra pregunta de José Luis Cáceres que voy a leer. Dice, ¿será acaso la proliferación de las identidades de género en esta época una nueva forma de reivindicación del derecho sadiano de gozar del cuerpo propio y del cuerpo del otro? Serait-il la prolifération que l'on voit des mouvements de genre une façon de... ¿Puedes decir la última parte? Revendicación de la demande sadienne de jouir du propre corps et du corps de l'autre. Il l'avait traduit, il parle français aussi, José Luis. Serait-il donc une revendication du droit de jouir sur le corps de l'autre? Hizo otra pregunta. ¿O será tal vez una nueva forma de explotación capitalista del cuerpo? Et il a fait une autre question. Ou serait-il une autre façon d'exploitation capitaliste du corps? Al punto que hace del cuerpo sexuado un objeto de consumo desechable que puede cambiarse una y otra vez. Au point d'en faire
du corps sexué quelque chose qui peut s'échanger une et plusieurs fois. Je rejoins les remarques qui viennent d'être faites en y ajoutant un élément dont je n'ai pas parlé dans mon exposé. Me sumo a lo que se acaba de decir, agregando algo que no dije en mi presentación, qui est que, est-ce que vous pouvez présenter le discours capitaliste, s'il vous plaît? Oui. que es que pide que se presente el discurso capitalista, el esquema. Vous voyez comment le S1 Ustedes ven como el S1 est en position de vérité está en posición de verdad et comment il agit sur le savoir y cómo actúa sobre el saber à partir de cette position de vérité. a partir de una posición de verdad, Dans le sens d'instrumentaliser le savoir en el sentido de instrumentalizar el saber pour produire de l'objet. para producir el objeto. Je pense que les problématiques de genre Yo pienso que las problemáticas de género renvoient à la vérité d'un signifiant maître, reenvían a la verdad de un significante amo le genre, de género qui s'impose au savoir que se impone al saber. comme un faux savoir Entonces, género que se impone al saber como falso et saber pour produire des objectita. para producir objetos A. Ça veut dire que la problématique de l'identité dans le discours capitaliste Lo que quiere decir que la problemática de la identidad en el discurso capitalista procède de ce S1 en position de vérité. procede de ese S1 en posición de verdad, Qu'il s'agisse du genre, que se trate de género, de l'ethnicité, de etnia, de la religion, de religión, de la nation, de la nación, de la culture. de la cultura. Tout procède de ce S1 en position de vérité. Todo procede de ese S1 en lugar de verdad. ¿No hay más preguntas? Hay una mano levantada. Juan Vildoso. ¿Me escuchan? Bien. Bien, bien. Gracias. Merci. Intenté seguir lo más atentamente posible. J'ai essayé de suivre le plus concentré possible, Hay attentif. puntos teóricos referidos a la identificación y la identidad que me costaron un poco. Il y a des points théoriques en rapport à l'identité et l'identification dont j'ai eu du mal. Sin embargo, me quiero concentrar en las conclusiones. Néanmoins, je voudrais Y- me concentrer dans les conclusions. Y es ahí donde o tenemos una diferencia o no lo entendí del todo bien, o là. me parece detectar una cierta inconsistencia en su argumento. Et c'est là où soit j'ai pas bien compris, on a une différence, et là, il y a une incohérence peut-être par rapport à ce que vous présentez. En primer lugar, no estoy seguro de que movimientos integristas, identitarios, el racismo supremacista blanco, el anti-islamismo, Attends un peu. la homofobia. Espera un poco para poder traducirlo bien. Premièrement, je ne suis pas sûr que des mouvements, dale los movimientos que está diciendo Juan Pablo porque no los anoté.
El racismo supremacista blanco, le racisme suprémaciste blanc, el anti-islamismo o el integrismo islámico, l'intégrisme islamiste et des mouvements radicaux estén en el capturado, o mejor que otros movimientos como el feminismo o las disidencias sexuales o movimientos de avance, de reconocimiento de pueblos originarios, estén capturados en esa misma lógica. soit capturés dans la même logique que des mouvements de revendication comme des mouvements identitaires ou des mouvements de groupes ethniques. Precisamente porque estos movimientos que vienen de personas que han sido racializadas o subyugadas y donde es verdad hay un deseo de reconocimiento, Précisément parce que ces personnes qui ont été subjuguées par une culture, je dirais, et qui, c'est vrai, ont un désir de reconnaissance, insertan en la economía libidinal o en la economía del goce lo que usted llama menos uno. ils insèrent dans l'économie libidinale ou ce que vous avez appelé l'économie de la jouissance, le moins un. Al menos una parte importante de esto. Au moins une partie importante d'entre eux. Voilà. Ça serait ça, c'est qu'ils insèrent, selon lui, donc, du moins un. L'objection est très sérieuse. L'objection est muy seria. Est-ce que le moins un, Lo sé. est-ce que le moins un viendrait de mouvements minoritaires? Rapprochez-vous. L'objection Est-ce que le moins un viendrait de mouvements minoritaires? es que el menos uno vendría de movimientos minoritarios. Quand je parle du moins un, je fais référence à autre chose que précisément le patou. Cuando hablo de menos uno, hago referencia a otra cosa que el no todo. On pourrait entrevoir Podrían ver o darse cuenta dans les mouvements minoritaires, en los movimientos minoritarios, parce que les mouvements minoritaires se constituent aujourd'hui los movimientos minoritarios se constituyen hoy en comme des día mouvements identitaires como movimientos identitarios, faisant totalité haciendo totalidad et exclusion. y exclusión. Pour moi, le patou et le pasin Que por lo menos el menos uno y el no todo fait référence à ce que hace Jürgen Habermas referencia a lo que Habermas appelle l'espace communicationnel llama el espacio comunicacional propre à la démocratie propio a la democracia dès qu'elle s'ouvre à la discussion. a partir del momento que se abre a la discusión, Sans exclusive, sin exclusión, c'est-à-dire sans parti pris totalitaire. es decir, sin parti pris, es como una toma de posición totalitaria. Ce que je crois reconnaître Lo que yo creo reconocer dans l'aspiration identitaire en la aspiración identitaria de certains mouvements minoritaires.
de ciertos movimientos minoritarios. C'est pour ça que vous avez sans doute à éviter ce risque. Es por esto que usted tiene, sin duda, tiene que evitar este riesgo Dans le débat constitutionnel qui est le vôtre aujourd'hui. en el debate constitucional que es el suyo, el de ustedes hoy en día. Creo que podríamos ponernos de acuerdo, pero tendríamos que dialogar un poco más. Je crois qu'on pourrait se mettre d'accord, mais il faudrait qu'on dialogue un peu plus. D'accord. Ok. De acuerdo, Gracias. ahí nos cabe a nosotros ver si podemos seguir, al menos a nosotros, quizá el Grupo Plus también podría hacer algo de la continuidad de estos diálogos. Bon, ça Quizás, serait bien, ça serait peut-être à nous d'en faire quelque chose, peut-être au groupe plus. On verra. yo creo que estamos en la hora. Podríamos quedar hasta acá. Les agradezco a la audiencia, a los colaboradores y especialmente a Pierre-Christophe Catelino, su presencia acá, a Juan Pablo, a Leonardo por el esfuerzo mental que es traducir en vivo. Y espero que nos sigamos viendo. Vienen otras conferencias los próximos jueves a las 6 de la tarde. Están todos invitados. No sé si se me queda algo, Claudio, no sé si quieres agregar algo. No, también muy agradecido por la presencia de Pierre Christophe y toda la gente que en verdad participó, y me imagino que quedaron preguntas dando vueltas, pero bueno, también se pueden ir retomando después, cada uno en su espacio, dialogándola entre nosotros. Bon, c'est des remerciements, pardon, c'est des remerciements généraux à tout le monde. Et il y a beaucoup de questions qui sont sûrement en vue et qu'on pourrait discuter entre nous, mais ça serait bien de les reprendre. Bueno, y este es un tremendo inicio de una jornada que van a venir todos los jueves a las 6:30 de la tarde para que puedan participar con grandes invitados. C'est un très grand commencement de quelque chose qui débute, qui aura lieu les prochains jeudis à 18h avec plusieurs invités. Así que bueno. Une très bonne ouverture. Alors, bien. Merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir accordé votre attention pour des élucubrations qui méritent question. Muchas gracias a todos y a todas de haberme permitido trabajar estas elucubraciones que merecen cuestionarse y hacer preguntas sobre ellas. Acá presento el libro de Pierre Catelino, un texto que vemos en esta conferencia, un texto de alta relevancia desde el psicoanálisis para el momento presente de Chile. Espero que haya sido positivo para todos su asistencia. Y un gran abrazo, Pierre. Muchas gracias. Merci beaucoup à vous tous. Gracias a todos.